بسم الله الرحمن الرحيم. بونجور شيرز élèves, بونجور تو الموند. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تصحيح الامتحانات الجهوية اللي من خلالها كنحاولوا اننا نوجدوا الامتحان الجهوي في احسن الظروف الممكنة. الامتحان ديال اليوم هو امتحان مقترح برسم الامتحان الجهوي لسنة 2019. كما كتلاحظوا معايا لو تكست هنايا هو ما بين اسمين و اونتيغون، يعني من لا بروميير بارتي ديال لو ليفر ديال اونتيغون. كما كنقول لكم ديما حاولوا انكم ديروا بوز لا فيديو، قراو مزيان لو تكست، ولا ممكن انكم كاريمون تيليشارجيو هذا الامتحان هذا سو فورم دو بي دي اف من تحت، غتلقاو لو لين في لا ديسكريبسيون. قراوه مزيان قبل ما نبداو الاجابه على الاسئله ديالنا. دونك كما كتشوفوا عندنا لا بروميير بارتي ها هي، عندنا لا دوزيام بارتي ديال لو تكست. لنبدا على بركه الله. Alors, pour répondre aux questions de cet examen, on a la première partie, il y a la compréhension. قبل ما غنبدا معكم لا كومبريونسيون او كوا كو سوا، غنحاول نجاوب على واحد السؤال اللي تعاود عليا بزاف ديال المرات. دونك بالنسبه للامتحانات الجهويه شنو هي لا ستركتور ديالها، كيفاش كتكون مبنيه؟ الامتحانات الجهويه بالنسبه لا بارتي ديال لا كومبريونسيون اللي عليها 10 نقاط كتكون مبنيه من ثلاثه ولا مكونه من ثلاثه ديال المراحل اساسيه. المرحله الاولى هي لا كونتكستواليزاسيون، يعني تعطير النص. باش كنأطروا النص كيكون عندي السؤال الاول والسؤال الثاني، الاول لا فيش دو ليكتور والثاني لا سيتوياسيون دو باساج. دونك اون فوا كنساليو تأطير النص كندوزو للاسئله ديال الفهم ديال النص، كتكون تقريبا 5 ديال الاسئله. هاد 5 ديال الاسئله الاجوبه ديالها كتكون انطلاقا من الفهم ديالنا للنص، والخلال والاجوبه ديالها اوسي يمكن انها تستخرج من النص. موراها كيجي عندي سؤال ديال لا لونغ اللي يقدر يكون يا اما في لي فيغور دو ستيل يا اما في لا فراز كومبلكس، ولا كاريمون يقدر يكون في لو ديسكور ديريكت و لو ديسكور انديريكت. كيبقاو لنا جوج اخر اسئله 9 و10 دائما. السؤال 9 والسؤال 10 هما لي رياكسيون بيرسونيل فاس او تكست، يعني الا بغينا نقولوا الملاحظه الشخصيه ديالنا ولا رده الفعل الشخصيه ديالنا انطلاقا من النص، يعني كيعطيونا اننا نعبروا على الراي الشخصي ديال واحد الظاهره اللي عندها علاقه بالنص اللي حنا قريناه. دونك هكا غادي يكون الامتحان ان شاء الله. لا دوزيام بارتي بيان سور كتكون مخصصه مخصصه لا برودكسيون اكريت، وحتى هي كتكون على 10 ديال النقاط. نبداو دابا الامتحان ديال اليوم. السؤال الاول هو سؤال كلاسيكي، غوكوبيي كومبليتي لو طابلو سويفون. دونك كنظن اننا تعرفنا وخدمنا بزاف هذا النوع ديال الاسئله. لو تيتر دائما كنقصد به العنوان اونتيغون، لوتور الكاتب جون انوي، لو جونر سي اون تراجيدي مودرن. هنايا اوتر اوفر ما عطاوناش لا دات، عطاونا هنايا اوتر اوفر يعني قصه واحده اخرى ولا كتاب واحد اخر ديال نفس الكاتب. دونك نفس الكاتب عنده الكتاب لو بلو سامبل اللي نقدر نعقل عليه هو لا سوفاج، ولا كل واحد يعقل على الكتاب اللي جاه ساهل. Donc, la deuxième question de la situation de passage, en tenant compte de ce qui s'est passé avant ce passage. Regardez. Donc, هذا الامتحان باش مزيان هنا جات فيه واحد لا سيتوياسيون دو باساج اللي هي جديده. دونك قالوا لنا انطلاقا من هذا الشيء اللي وقع قبل من هذا لو باساج، يعني خصنا في الاجوبه ديالنا دائما نعتمدوا على لو باساج اللي عندنا دابا اللي هو لو باساج ما بين اسمان و اونتيغون، يعني هذا لو باساج اللي جا في الاول ديال لو ليفر. داكوغ. دونك انطلاقا ولا اعتمادا على هذا لو باساج هذا، ديت سي لي زافيرماسيون سويفونت سون فري او فوس، يعني هاد الجمل هاد لي زافيرماسيون ولا هاد الجمل اللي غيعطيونا خصنا نجاوبوا عليهم بفغي او فو، خصني دائما نربطهم بلو باساج اللي انا كنقراه دابا. دونك لا بروميير فراز ولا la première affirmation, c'est quoi? Donc, Crayon a essayé une dernière fois de convaincre Antigone. Regardez, wesh, fait le passage هذا ولا قبل منه déjà Crayon كان تلاقى مع Antigone. D'accord? دونك ما تلاقاش كريون مع اونتيغون قبل من هذا لو باساج هذا، وبالتالي الجواب ديالنا خصو يكون فو، ولا هاد لافيرماسيون هادي الي فوس، لان اونتيغون وكريون ما غيتلاقاو حتى المور هذا لو باساج. هما السؤال شنو كيقولوا لنا؟ كيقول لنا دونك اون برونون ولا اون تونون كونت دو سو كي سي باسي افون سو باساج، قبل اعتمادا على الاحداث اللي وقعت قبل من هذا لو باساج هذا. يعني كان عندي هذا لو باساج اللي حنا كنقراوه دابا جاي مور الفاس فاس لا بارتي ديال الفاس فاس اونتر كريون اونتيغون، هاد لافيرماسيون كانت غادي تكون فغي لان غادي يكون بصح كريون حاول انه يقنعها، ولكن في هاد لا بارتي اللي عطاونا اونتيغون مازال ما تلاقاتش مع كريون، وبالتالي الاجابه الي
fausse, ou là l'affirmation il est fausse. Donc la phrase B, Antigone a déjà essayé d'enterrer le corps de Polynice. يعني حاولت قبل من هذا لو باساج هذا Antigone واش حاولت انها تدفن لو كور دو بولينيس. وي دونك دائما كنرجعوا كما قلت كنربطوا الاجابه ديالنا بداكشي اللي كنقراوه في هذا النص هذا. كنعرفوا بان Antigone فاش رجعات وحصلتها لا نوريس داخله فين كانت مشات بوغ tenter l'enterrement pour la première fois. وبالتالي هذه il est vrai. Donc c'est la nourrice a surpris Antigone qui rentrait directement chez elle. واش حصلتها وهي داخله donc avec un effet de surprise. Oui, c'est vrai. Donc l'affirmation il est vrai. Dès Ismène, c'est déjà qu'Antigone a enterré le corps de Polynice. واش Ismène في هذا le passage هذا عرفات déjà ان Antigone ولا قبل من هذا لو باساج عرفات ان Antigone حاولت تدفن بولينيس كانت مازال ما عرفاش انها حاولت بوغ اون بروميير فوا. وبالتالي cette affirmation elle est fausse. كتلاحظوا اننا خدمنا ان سيتوياسيون دو باساج ولكن بطريقه اللي جديده اللي حتى الا مشات وطاحت لنا في الامتحان ان شاء الله الجهوي اللي غادي ندوزوه ما غاديش نتفاجئوا نكونوا ديجا تعاملنا مع هاد لا سيتوياسيون هذه. دابا لا كيسيون نيميرو 3. De quoi Ismène cherche-t-elle à convaincre Antigone؟ يعني شنو كتحاول Ismène انها باش كتحاول انها تقنع Antigone. Donc عارفين بان هنايا Ismène il va essayer de convaincre Antigone d'annuler son projet donc et de ne pas enterrer le corps de Polynice tout simplement. Donc Ismène cherche à convaincre Antigone d'annuler son projet qui est l'enterrement du cadavre de Polynice. حاولت انها تقنعها تخلى على الدفن ديال le cadavre de Polynice. Donc la réponse elle est très simple. La question numéro 4. Relevez deux arguments utilisés par Ismène. Donc les arguments اللي خدمات Ismène باش تقنع Antigone انها صافي تخلى على لو بروجي ديالها طلبوا مننا جوج. انا خرجت لكم جميع لي زارغومون اللي كاينين في لو تكست من نتوما نهار الامتحان طلبوا جوج خصكم تكتبوا جوج اي با بلوس. دونك قالت لها il est plus fort que nous. فاش كانت كتهضر لها على كريون قالت لها on peut pas le faire parce qu'il est plus fort que nous. كريون دونك عنده اكثر قوه منا. قالت لها il est le roi يعني انه هو الملك. عاود قالت لها ils pensent tous comme lui dans la ville يعني كلهم في المدينه يعني جميع لي زابيتون دو تاب ils vont vouloir nous tuer كاملين غيبغيو يقتلونا. وقالت لها je ne suis pas courageuse. قالت لها انا je vais pas donc participer avec toi dans ce projet là parce que je ne suis pas courageuse. donc الا خرج شي واحد من جوج من هاد الربعه هادو c'est que ta réponse elle est correcte. غندوزو من دابا la question numéro 5. Comment trouvez-vous Antigone dans ce passage؟ في هذا لو باساج هذا كيفاش بانت لك Antigone؟ Est-ce qu'elle est ouverte au dialogue؟ يعني هي منفتحة على الحوار وكتسمع الكلام ديال اختها. Elle est hésitante يعني انها مترددة يعني باغا وما باغاش. Elle est obstinée plus décidée يعني ان راسها صافي راسها قاصح ما باغا تسمع لحتى حاجه. علاش؟ ماشي بحيث راسها قاصح هكاك غنان ولكن باسكيلي ديسيدي يعني صافي مقتنعه بداك الشيء اللي خصها دير. Recopier la bonne réponse et justifier là. Donc la bonne réponse parmi هاد لي 3 هادو عرفنا بان Antigone elle est obstinée ما باغا تسمع لحتى واحد. علاش؟ parce qu'elle est plus décidée. D'accord? Dans ce passage Antigone est obstinée plus décidée. Donc justifier la réponse ديالك هذه. La justification c'est une phrase اللي غادي نخرجوها من لو تكست bien sûr. Donc قالت لها في واحد لا بارتي Antigone قالت لإسمين je ne t'écoute pas يعني غير بلا ما تصدعي معايا راسك je ne t'écoute pas ما باغاش نسمع لك. داكوغ. عاوتاني قالت لها sers-toi de ces prétextes يعني قالت كتهضر عاوتاني مع إسمين قالت لها غير بقيت تعلقي بهاد لي بريتكست بهاد الحجج هادو باش انك ما تعاونينيش. داكوغ. دونك هاد جوج ديال لي فراز هادو نقدروا اننا نخرجوهم comme justification pour dire que Antigone elle est obstinée et elle est plus décidée. La question numéro 6. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical des sentiments. يعني خصنا نخرجوا 4 ديال الكلمات اللي كتنتمي للحقل الدلالي ديال لي سنتيمون ديال الاحاسيس. دونك عندنا لا ان هي الحقد ولا الكراهيه. لا دولور اللي هي الالم. souffrir يعني عانى يعاني. sentir احس يحس. دونك هاد لي 4 mots font partie au champ lexical des sentiments. الا خرجتهم ب4 c'est que ma réponse est bien correcte. La question numéro 7, Ismène se jette contre elle. Donc, هاد la didascalie هنايا, qu'est-ce que ça justifie ou là qu'est-ce que ça signifie? Donc, شنو كتعني هاد la didascalie اللي تستعملات في هاد لو تكست هذا؟ يعني Ismène نقزات عليها باش pour lui barrer la route, d'accord؟ باش انها تقطع عليها الطريق وما تخليهاش انها تتحرك. Donc, شنو كنفهموا من هاد la didascalie هادي؟ Cette didascalie montre que Ismène a compris qu'Antigone n'est pas convaincu et qu'il va sortir terminer son projet. Donc, واخا عيات كتحاول انها تستعمل des arguments
pour la convaincre de dissuader à son projet, d'accord, là d'annuler son projet. فهمت ان أنتيغون n'est pas convaincu انها غتخرج quand même. دونك شنو دارت؟ نقزات باش انها حاولت نقزات عليه باش انها تمنعها تخرج. السبب ديال هاد لا ديداسكالي كما قلت هو ان اسمين a compris qu'Antigone n'est pas convaincu، يعني فهمت ان أنتيغون ما تقنعتش بالكلام ديالها. La question numéro 8. Elle est plus fort que nous. La figure de style employée dans cette phrase est, يعني la figure de style qui n'a pas de la phrase, elle est plus fort que nous. كنلاحظوا ان عندي هنايا plus que، d'accord. donc هاد plus que كنعرفوا بانها كتستعمل في لا كومباريزون اي بريسيزامون في لا بارتي ديال لا سوبيريوريتي، يعني باش كنبغيو نعبروا ان شي حاجه عندها الي بلو سوبيريور اكثر قوه على حاجه وحده اخرى. دونك شمن فيغور دو ستيل هنايا؟ واش اون كومباريزون، اون ميتافور ولا اون هيبربول؟ هاد لا فراز elle est très simple. donc la figure de style employée dans cette phrase est une comparaison bien sûr. La question numéro 9. Antigone dit je ne suis pas belle. Pour vous, qu'est-ce que être beau ou la être belle? Justifiez votre réponse. يعني أنتيغون قالت الاسمين أنا ما زويناش. بالنسبة لك أنت شنو هو الجمال؟ دونك بالنسبة لك شنو هي المعايير ديال الجمال ولا شنو هو المفهوم ديال الجمال بالنسبة لك أنتيا؟ Alors هنايا عندنا la question عندنا la justification. Pardon إلا رجعنا. Donc عندنا هنايا la question pour vous. Qu'est-ce que être beau, la être belle? Justifiez votre réponse. يعني ma réponse doit être composée de deux parties. لا خصني نعطي المفهوم ديال الجمال بالنسبة ليا وخصني نجوستيفي علاش. alors هنايا اختاريت لكم كجواب لأن كل واحد يقدر يجاوب بالطريقة ديالو. Personnellement, être beau pour moi, c'est venir en aide des gens en détresse et se comporter avec les autres respectueusement. يعني بالنسبة لي كنعتبر بأن الجمال هو مساعدة الناس المحتاجة. دونك سي فينير اون ايد، فينير اون ايد يعني مساعدة الناس المحتاجة اون ديتريس اللي هي في ضائقة ولا في حالة ديال الاحتياج. اي سو كومبورتي والتعامل مع لي زوتر بطريقة اللي فيها نوع من الاحترام. دونك سو كومبورتي افيك لي زوتر ريسبكتوزمون، داكوغ. دونك هذه هو التعريف ديال الجمال بالنسبة لي. علاش؟ car la beauté pour moi n'est pas physique mais plutôt morale. لأن بالنسبة لي الجمال هو عبارة على قيمة، c'est une valeur اللي هي morale، يعني قيمة اللي هي نفسية وماشي قيمة اللي هي جسدية. بالنسبة لي ما كنعبرش الجمال بالجسد ولكن كنعبر الجسد بجمال الروح وبجمال الأخلاق. مفهوم؟ Donc la question numéro 10. Pour Ismène, une fille ne meurt pas pour ses idées. يعني إسمين ملي كانت كتهضر مع أنتيغون قالت لها بأن البنت ما تقدرش أنها تضحي براسها من أجل فكرة. Êtes-vous du même avis؟ واش انت كتشتاطرها نفس الرأي؟ Justifiez votre réponse. Donc كتلاحظوا بأن les réactions personnelles face au texte on peut ou là ils sont divisés en deux parties. دائما كيعطيونا la question كيعطيونا la justification، يعني حتى la réponse ديالي doit être composée de deux parties. Donc هنايا عطاونا êtes-vous du même avis؟ نقدروا نجاوبوا بوي او نو. دونك انا غنجاوب نو، غنقول je suis contre cet avis، داكوغ. يعني انا ربحت 0.5 فاسيلمون. دائما كنجاوب جو سوي داكور ولا جو سوي كونتر الا كان عندي كيستيون ديريكت. علاش جوستيفي فوتر ريبونس؟ لان الا لاحظتيو هنايا ياسمين فاش كانت كتهضر كتقصد بان الانثى ولا البنت ما تقدرش تموت ماشي بحالها بحال الدري واخا يضحي براسو من اجل الفكره، ولكن الانثى ما تضحيش براسها من اجل الفكره. وهنا كاين واحد النوع ديال الا بغينا نقولوا التمييز حسب الجنس، يا ذكر يا انثى. دونك هذا التمييز هذا حسب الجنس دونك بالنسبه لي انا ضد منه. دونك علاش انا جو سوي كونتر سيت افي؟ car dans ses propos لأن في الكلام ديالها Ismène considère que la femme est moins forte que l'homme، لأن انطلاقا من الكلام ديالها كتعتبر أن النساء أقل قوة من الرجال. et personnellement je pense que la femme est l'égale de l'homme، يعني الأنثى والرجل هما شركاء في المسؤولية وفي الواجب وهما عندهم نفس القوة داخل المجتمع. هادشي علاش أنا ضد هاد الجملة هذه. دونك هكا غادي نكونوا دزنا على لي كيسيون ب10 بيهم، جاوبنا عليهم بطريقه اللي هي مقتضبه سهله. دونك كنتمنى ان الشرح يكون واضح، انكم تكونوا فهمتوا هذا الشرح هذا بطريقه اللي هي جيده. بيان سور الا عندكم اراء ولا الا عندكم ملاحظات تواصلوا معايا من خلال لي كومونتير. pour ma part je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. الى اللقاء، السلام عليكم.